guys, Team Luzon ang titira. Team Luzon ang titira. Luzon versus Mindanao to ha. Ang laban na to. Para basketball to, limahan. Limahan to guys, 5-5. Ayan, tumira na po ang legend. Efren Batteries. Tumira. Napakalinaw ng tira. Talagang smooth na smooth ang tira ng legend. Ayan, si Kubra na naman titira. Si Ronnie pala. 2 times world champion. Ronnie Volcano Alcano. Ayan. Brinig. Ayan, si Kyle Amoroto na natira. Puro magagaling ng Tagaluzon. Si Warren Campo na naman. Tira, si Efren na naman, oh. Si Cham na naman titira guys. Palit-palitan lang silang 5. Tag-2 bola lang inuubos no? Ayan na guys, pila scratch. Si Alcano naman, 2 times world champion na naman titira. Wala mo bandang mo. Ayan, si Kyle Amoroto na naman ang titira guys. Ayan guys, oh. Kuha na ang score. Namang po ang Luzon. Luzon.